Hello, day. Mayong buntag sa tanan da. Ay, hapon na di ay. Adi malay pa sa bore kay kadako na yung bangag. Mapay paghumana mo niyang kulday. Yay. Di ba gikamang napunta, day? Ako day ba? Naman ko diri sa Siargao, day. Nako diri sa Siargao. Pero daghan kay mga apam diri, day. Daghan kay barbar, day. Uso ba mga party-party diri, day, no? Ako bitaw, day, no? Dili na ko into ito party-party, day. Kada na nga man mi gabi, day. Murag, lami man matulog. Nga mi ba kay nagparty-party. Di na ko into ito, day, kanang party-party, magtagay, day. Murag, di na gyud siya sa kuha nga vibe, day. Gusto na ko, day, matulog na lang, magpahabal na lang, mag-relax na lang. Ingana na lang ginakuha, day. No, mausap gid ka na ako day 26 pa ko day sayo manggo ko na pura day. Akong edad day na nagikuan ko day gi sani napura sa kuan ba habal man giatay uy. Napura sa tagay ba kuan akong edad 24 day kay 20 nag-start ako tagay 21. So napura ako 24, 23. When I stop drinking honey and go to the bar. In habal. I don't know what that means. Ano ba? Stop when my age. When I stopped, I don't know. When did you stop drinking, love? I don't know. It's a long time ago. When I was party girl. Yeah. No? Long time ago. 2024. I think longer ago than that. 23? 2023 day. Undang ko day. Napura naman ko day. Napura kong inom day. And Napura maybe kong habal. late 22? After we met the second time, I think? No, because when I was in Manila, you bought me a condo. I didn't buy you a condo in Manila. No, not buy a condo. Like, stay in the condo ba? Okay. I was drinking all the time there, ha? I go to the Manila with Ariel. I drinking, and then go to Boracay. I drink a small amount. Okay. So, 2023, day, nakuha na ko, day, napura na gyud ko, day. Karon day, mga anhim dito sa Pinas, day, di ko mo inom, day. I don't know, day. Kay maraglain man sa kuha sa lasa unya kana mga tumigbar day di na ko into the bar bayot. Murag di na ko ganahan magtanaw-tanaw ko day mga pagay isa ka oras day napa ko sa 20 minutes 10 minutes day. Mura na man ko na bored oy, mura na ko kanang I want to go home, I want to sleep. Ano na ko day mas gusto na ko nang malahi ba ambot lang oy anong ngani ko day. Murag di na ko ganahan mag-inom day na ko drag ba na. Ma-enjoy man kaday magsayo-sayo pero lahi ra gyud oy murag you want to sleep na lang in the bed and mag-scroll or magtanaw sa lida. Ingana na nang kuha day. But uy tiguang naman siguro ta ani day. Normal ra na day.